یاسین والقرآن الحکیم قسم دے پدے قرآن چر حکمت نڈک دے انکا لمن المرسلین شہادت کی بڑے خبر آئے یقیناً تو خامخواہ رسولان نے علی صراط مستقیم و برابر لارباندے تنزیل العزیز الرحیم نازل کرے شیر نازل والدائے زور والذات مہربان دے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دیر پاراچ یر اور کی بدی کتاب سرا قوم تا شندی یر ولشی ددی مشران واغینا خبر دیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون یقیناً پورشے دے حجت ددی پاک سروں یا پورشے دا فیصلہ ددی پاک سر خلقوں ندی مان روڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان فهم مقمحون یقیناً چوری من ددی پسٹنوں کے توقنا دا توقنا رسیدن کی تزنوں بورے ندی اوچت کڑشی سرنو علیم وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اجوکڑی منگا دری مخیتا دیوال و دری شاد دیوال نو پٹکڑی منگا دی لران دی سشے نیمین وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون اور برابر خبر دا پدی کیر اور کہہ دی لراؤ کیر نور کہہ دی لرا دیمان روڑی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم یقیناً فیدہ اور کیستا یرول حاغشاتا چتابداری کی در ذکر اور یرکی رحمان ذات تپحال دن لیدو نزیر ورکا دلرا پبخشش دگناؤنو پصواب عزت من انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شئین احصیناہ فی امام مبین یقیناً بجون لکو مریم او لکو آغا مرون عشری مخی لے گلی عشر اسوے پر خوزلیم او ہر شے منگارا گر کرے پا کتاب اخکارکیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ او بیان کدیتا یوم مثال لے اکلی والو کلش راغلی وائے کلی تعالی گلی شی پیغمبران اذا صلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون کلشی لے گلو منگا دی تدو کسان ندی آئی تا دروغ جنوے نکلکم آغا پدرم مرگریم نویل دے پیغمبرانو یقیناً منگتا استر رالی گلی شیو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون دیوئنے تاسو مگر بندگانے زمون بشان انہوں نازل کرے رحمان ذات حصے نئے تاسو مگر دروغوائے قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون حضرت رب زمگا خبوئے گی یقیناً منگا تاؤستا خامخارا لے گلے شیوم وما علینا الا البلاغ المبین
ونشت زمون پزیمہ باندے مگر رسول اخکارا قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ویل مشرکان یقینا سپیرشوی امم استاسو دوائی نو کمانا نشے تاسو دے خبرونا خامخا من بتاسو پکانو ولو خامخا اوبرسی تاسو زمین دا طرفنا عذاب درناک قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون دیورتی اس پر روال استاسو عملو نری چتاو سرریم آیا تاوستا نصیحت بیانی گی نو دیتا تطیر وائے دیتا اس پر روالے وائے نا بلکہ تاسو قومی دحدنا تیری دن کی وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اور آگے دلری طرف دے خارنا یو سڑے منڈے والے وہ دیتا ہے قوم زمان تابداری کو دے رسولانو اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون تابداری کو دہر غشا چنغواڑی ساسنا سمزدوری آغی ہدایت والا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون السوجل زما زبا بندگی نخاص کو امدا غزات چیزی اول نہ پیدا کرے او خاص غتباتا سٹولو گردولے شے اتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا انہی سمزو سواد اللہ نور مددگاران کہ ارادو کی زمان رحمان ذات بیو تکلیف نشیار والے زمانہ سفارش دری حصے نما بچ کو لشیم انی ذل فی ضلال مبین یقیناً زبا دوخ کے خامخاپ گمراہ اخکار کیم انی آمنت بربکم فاسمعون یقیناً ما ایمان داوڑے استاسو پر ربانی نغوکی دے ماتا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون ویلشو داخل سے جنت تا وی دال تکی حیرمان دے قوم زمان تا پتوے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین دائے مسئلے چی بخنو پی ماتو کر رب زماوے گا ظلم زود عزت والونا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين انو نازل کرے من دا پا قوم مانے پس سمک ددنا سلح کرے آسمان دا طرفنا انہی منگارا لگن کے دلخ کرو ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون نو ددی ہلاکت مگر یو چغوا ہیبتناک دوخ کے ٹول مڑ پراتو یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون ہے افسوس دے ددے بندگانو بحال ناراضی دی تاس رسول مگر دیا پورے خندنے گئی أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ آئی دے سوچنے گئی چھ سمرا ہلاکڑیم ددی نمخ کے پیڑے یقیناً آکسان دی تا دنیا تا واپس نرازیم وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور نری داٹول مگر داٹول بازم پخوا کی حاضر کریشی
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اور دلیل دا قدرت دا توحید دا اللہ خلق دا پارا عظمک و شرا تازکم وائل رب باران اور عباسو دائنا دانی باری داغی دانونا دا خلق فریم وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. پیدا کریم برزمک کی قسم قسم باغنا کجرو دانگرو اروانی کریم گا برزمک یا پری باغونو کی رچینونا لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم فلا یشکرون. دیر بارا چخوی دا خلق دمیو داغنا انلی جوڑے کڑی دے میں لرا اللہ سنو دے خلقو نایا ولی شکر نکی دید اللہ دے نعمتنو. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاکی دا غزات درا چی پیدا کڑی قسمنا ٹول داغنا شرا زرغنی ازمکا او ددید نفسنا موضع سیزنا شریع نپی جنیم. وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. بل دلیل دا توحید ددید بار دشپام راکاگو منگا داغینا وزلران دوخ کی دا خلق پتیار کی داخلی دن کی. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. انور روان دے خپل وقت مقرر دا باران دا تقدیر مقرر دے دا غزات چھ زور اور دے علم والدے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اسپگ میں منگ انداز کڑی آئے دا پارا منزلنا تردی چراؤ گرجی پشانتا دا سانگے دا کجورے زڑے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ندین ورچ آسان شیاغل رائے چلاندی کس پگمائے اور ندش پاروانی کی دن کی دروازنام ادا ٹول نرس پگمائے پخپل خپل مدار کی لمبو وحیم. وآیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. بل دلیل توحید خلق دا پار دارے اور تکڑی منگا جدیدہ نسل پکشتے پکشتو ڈکو کے وخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون. اور پیدا کڑی منگا دیدرا پشانت دی کشتے نو اسور لیجری بسولی کئیم. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا يُنقَذُونَ. او کو غاڑوں گا غرق بکو دی لرا نبی سفر یاد رست پارا دری او نبدی بچ کے دیشیم الا رحمتا منا ومتعان الہین. لیکن زین غرقم دا وجد رحمت زمون دا طرفنا او دا پار دا فیدی ورکولو دا دنیا تریا وقت پوریم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او کلاشی تولی شی یرکوی دا غیظابنا چستاسو مخکرے و چستاسو شادرے دی دا پارا چی پتا سو رحم اکڑیشی نو دی مخڑی.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ونرازی تاس دلیل دلیلون درب دین مگر دی رائنا مخگردون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ او کله چې ویل چې تا خرج کوي دا نه چې الله تاسو له درکړي قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وَأَيْ كَافِرَانْ مُؤْمِنَانُ تَامْ آیا خوراک ورکوں گا شاتا کا اللہ غختین خوراک بے ولا ورکڑے نے تاسو مگر پگم اخکار کی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائی دا انکار کو ان کی کربی دا وعد دا قیامت کا تاسو رشتنی ہے ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون انتظار نکی داخلق مگر دیوی شغیم او بنی سی دیلر ناصاب و بدا سعال چری بے و بلسر جگڑی گئیم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون نو طاقت بن لری دے وصیت کولو نو خپل کور تو واپس لیشیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اپو کے بوشی پشپی لے کی دویم پوکے دوخ کی دا خلق بعد خپل قبرنا خپل رب طرف تا منڈی وحیم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دی بویا تبائی دا زمونگا چارا پور تک مونگ لرا دا زہر سملاستو زمونگا او بیلی شیدہ آغا شیر چواد اکڑو رحمان ذات و رشتہ ویلو بیغمبرانو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون نبی دی را پورتکی دل مگر یو جغبیم دوخ کی برا طولی زمسرا در بکڑیشیم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ننن ظلم نشی کے دے پیس نفس بانے ظلم او جزا بنشی در کے دے تاسو مگر دا عملون چه تاسو کول ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون یقینا جنت والا خلق بنن پڑیرا مشغلہ کی او خوشحالی کا ان کی بیم هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون دیو دری بیبیان بھئی پسوروں کے پپالنگنو با تکیاؤن کی لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون دیر پارا دی جنتونو کی با میوی اور دیر پارا و ہر غشی چلی غواری سلام قولا من رب الرحیم دید پارا با سلام نیم داب وینائی دو طرف دائے ربنا چڑی الرحم والدیم وامتاز اليوم ایوہا المجرمون وبیلشی جدا شینن اے مجرمانو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين آیا ما پو حکم نے اکڑتا استشے بنی آدمو بندگی دا شیطان مکوے یقیناً دے صاف سفارا دشمن دے اخکارا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ او بندگی مال خاص کے دا لار دا برابر
وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ یقیناً گمراہ کړي دی شیطان تاسو نه ډلې ډېرې ولې تاسو د عقل نه کار نه اخیست. هذه جهنم التي كنتم توعدون نو دا جهنم دې چې تاسو سره وعده کړی شو. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ورننو زید جانم تنن وجدائے چتاسو کفر گو. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن بو مہر لگوں گا دری پخلو او خبر بکی منسرا دری لاسونا شہادت بور کی دری راخ دے پائے ملن شریک ول. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون اکو غارنگا اس خام خاروان بکو دری داسترگین نوان دکی بدی لارتا نسرنگ سشے بوینیم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اکو غارنگا اس خام خواب شکلنا بدلی بدل کو بخبل خبل بولاڑی طاقت بن لری دی دمخ کتلو نب واپس کر دے ریشیم. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون آسوک چمگ زیاد کو عمر داغ کمزور والے پیدا کم پا بدن داغ کے ولدی داقل نکارنا لیم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین انلے خودلے منگا دی نبی تشعر جوڑول انلی مناسب دد شان سراؤں نہ قرآن مگر نصیحت دے او قرآن دے اخکار بیان کا ان کے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ نازل شے دے دا پارا چیر ور کی آشاتا چی جوندے وزر داغ اور پورا بشی حجت پا کافران و خلقو. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ آئین گوری دا خلق چم پیدا کری دی لرام دا سلونا چجوکڑی زمگلا سنو ساروی او دی آئی لرا ملکت والریم. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اتاری کڑی دا ساروی منگا دری دا فیدو دا پارام نو بای ددینا ددی سور لئی دیو بای دان دی خوریم. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَأَفَلَا يَشْكُرُونَ اور دید پارا پر سارو کیڑی نفی دی اور اسکلو سامان دے ولدی شکر نکی دا اللہ دا نعمتنو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ انی ولی دے مشرکانو دا اللہ نا سیوان اور مددگاران دی دا پاران چی دی مدد بوکڑیشیم. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون طاقت نلر یاغی دا امداد دی اور دی یاغی دا پاران لخکر دی حاضر کڑیشیم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون نو خفر انکی تعالی روینا گانی دریم یقینا منگا پوئیگو پائے شری سپٹویو سچے پٹیو سچے خکار گئیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین آیا نگوری دا انسان کافر یقیناً من کو جوکڑے دل راز نطفی دا ساس کینا دا وقت دے جگڑا کو ان کے دے خکارا.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. او بیانی پنگ بانی او اعتراض ایر کڑے اخپل پیدائش درا وہی پہ اعتراض کی سوک بجوندی کی دیا ڈکو لڑا حالا شدا بزری زریشیم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تو آئے جوندے بکی دیر ڈکل آغازات چی پیدا کری دا والدل او دا اللہ تعالیٰ پہر ذرا دا مخلوق قلبانے علم لریم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اغزات دے پیدا کری تاسو لرا دشنو ونو نور دوخ کی تاسو دائیں نور روبا سے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. آئین دا اغزات چی پیدا کری اسمان و عظمکا قدرت درون کے بلے چی پیدا کی دری غنت خلق ولن قادر راغلے خپیدا دیر پیدا کہ ان کے عالم بارسو. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یقینا حکم داغو دا پیدا کول یوسی کلچو غاڑی یوشیم ویاغیت اوشان بسغوشیم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نو پاکی دا غزات درائش دا پلاس کی پورا بار شہید ہر سیز دا خاص غت بتاسو گردولی شیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قسم دے پائے ملائکو چھ صفونا تڑی صفونا تڑل. نبیا قسم پا ملائکو چھ شڑون کری شیطان